J'ai taffé toute la semaine, t'as fait toute la semaine dans 3 restaurants. We coming smooth. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Mesdames et messieurs, bienvenue au Festival des Libertés. Ça fait plaisir de voir une salle remplie pour le premier jour et pour la première projection du festival qui marque aussi l'ouverture de la compétition internationale de documentaires. Palestinians have been occupied for so long, and occupation does not mean only control over land. It is also seeping to the bones and minds of Palestinian people. Une des forces de son approche, c'est de politiser le psychologique à une époque où ça devient de plus en plus rare, et de nous formuler dans des termes psychologiques ce que peut être ce quotidien sous occupation. On parle souvent de trauma, mais le trauma chez nous il est très très complexe. C'est comme le trauma d'une petite fille qui est violée par le père, par l'oncle, mais elle est dépendante sur l'oncle ou le père pour grandir. La guérison de ce trauma, c'est de reprendre la capacité à agir. Et la résistance comme ça, pour un peuple traumatisé par le pouvoir colonial, c'est une forme de guérison. This is what the occupation is all about. Jews live under Israeli civilian justice. Arabs are second-class citizens in their own land. شوي شوي بديت أفهم مع العمر شو كانوا بيسووا وقت الانتفاضة الأولى. في خلاص واحد من هذا الإشي، الخلاص هو بدنا نخلص من الاحتلال. الخلاص من الاحتلال مش معناته خنوعنا وإنه كل واحد يخاف يقعد في بيته. بهداك الوقت كان الرجال عدد منهم محبوسين أو شهداء. كانوا يجوا على رام الله من الشمال، بدنا كذا 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 وشو رأيكم في كذا. يعني مثلا نحكي لهم غدوا لكم ساعتين عشان نسأل الأخوة في التنظيم. فشي أنا الأخوة. كل إشي هلا في مشكلة مع الحكومة، تعليم، صحة، في لجان محلية بتنظم. يعني كانت الأطر النسوية والأطر النقابية تعمل محل حكومة بتدير حياة الناس. The Israeli defense minister has announced yet another crackdown on the so-called popular committees. كان ابني هو الطفل الوحيد اللي بالسجن. قديش كنت بحس المعاناة في عيون الأمهات السجينات التانيين. كل واحد فينا تخيلت إنه ابنها. كان في مشاركة مع كثير من القوى اللي كانت بإسرائيل إنها ضد الاحتلال. רצינו לעורר זעקה בקרב נשים, תראו מה קורה לנשים כאישה לאישה. أخوات والإخوة، إن ما يواجه شعبنا تحديات يحتم علينا جميعاً أن نتوحد. لا يمكن أن نتحرر إنه نكون نساء إلا في ظل وطن متحرر، ولا يمكن أنه نتذوق طعم الحرية في وطن محرر من الاحتلال ولكننا مستعبدين من قبل الفئات الأخرى في المجتمع. C'est formidable d'utiliser un festival, quelque chose de festif comme ça et de joyeux autour de la musique pour pouvoir emmener les gens vers des discussions, des débats, des questions qui nous touchent. Une chanson, même si elle ne semble pas être revendicatrice et avec des forts slogans, ça reste toujours de la politique malgré tout.